nalampasan, kahit minsan di pinanghihinahan. Hinding-hindi pa rin pagkakapi, kahit mahirap ay hindi ang labi. Takot at pangamba, manay maghari, para sa kalikasan hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang-kaya to kung ikaw at ako. Ikaw at ako, sa iisang laban. Ikaw at ako, para sa inang bayan. Laban ko, laban mo, laban natin para sa mundo. Kung sa dulo ay di sigurado, ang mahalaga tayo hindi sumuko. Sa pagtupad ng tungkulin, sa pagsulong ng adhikain, pangakong mananatiling matatag, kahit ang puso sa takot ay bihan. Mawalay man sa pamilya, sa anak na nangungulila, sa ama't inang nangangamba, kung bukas ba'y tayo'y uwi pa. Ang lahat ng to ay kakayanin, dahil sa bayan ito ang tungkulin. Kahit walang sandatang saklay, at aming Diyos ang isang gabay. Ikaw at ako, sa iisang laban. Ikaw at ako, para sa inang bayan.
kalampasan. Kahit minsan di pinanghihinaan, hinding-hindi pa rin pagkakapi. Kahit mahirap ay hindi ang labi. Takot at pangamba, manay maghari. Para sa kalikasan, hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang-kaya to kung ikaw at ako. Ikaw at ako, sa iisang laban. Ikaw at ako, para sa inang bayan. Laban ko, laban mo, laban natin para sa mundo. Kung sa dulo ay di sigurado, ang mahalaga tayo'y hindi sumuko. Sa pagtupad ng tungkulin, sa pagsulong ng adhikain, pangakong mananatiling matatag, kahit ang puso sa takot ay bihan. Mawalay man sa pamilya, sa anak na nangungulila, sa ama't inang nangangamba, kung bukas pa'y tayo'y uwi pa. Ang lahat ng to ay kakayanin, dahil sa bayan ito ang tungkulin. Kahit walang sandan at saklay, at aming Diyos ang isang gabay. Ikaw at ako, sa iisang laban. Ikaw at ako, Maayong gabi na usab diha kayo may gala, welcome na usab diri sa atong programa, inyong programa kauban sa inyong ubos nga langkad Kuya Joe. Diri lamang sa atong ang kamaturan maghatag og kagawasan pinagi sa atong internet broadcast network program. Mga binating paminaw, mga binating viewers dito sa itong programa ang Internet Broadcast Network. Kauban sa inyong ubos nga lagad Kuya Joe. Mag-uban-uban kita magigala sa pipila ka minuto na usab di kagabiyon magigala gab medyo ulan-ulan karon. Dili ta magkumpiyansa mga igsuon tungod kay ang atong panahon. Dili man nato tansado magigala matag karon unya mga igsuon, kalit lamang magigala mohilak ang kalangitan mga igsuon ug mudagayday usab ang mga luha sa ulan nga posible kini magigala mosantop ngadto sa posibleng mga ginagming baha
hangtod mga igsuon mudako-dako og di ka kumpiyansahan labi na sa mga ubos nga bahin dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro may gala o diri sa Misamis Oriental ilabi na sa pipila ka bahin may gala diri sa Northern Mindanao. Dili nato kakumpiyansaan mga igsuon kay hangtod karon may gala atong oras alas 8:34 nas kagabion may gala apan ang ulan mga igsuon padayon gihapon. Mga binating viewers, daghang salamat mga igala sa atong buhi nga Dios nga naghatag kanatong kusog, naghatag kanatong kaalam, naghatag kanatong kadasig, naghatag kanatong mga igala kinabuhi ilabi na sa atong gininhawa mga igala nga atong napahimuslan nga walay bayad mga igsuon matag karon og unya. Dili mo mahimo mga igala nga kung ang ato ang gininhawa mga igsuon libre kini wala na tay buhaton kinahanglan mo pasalamat kita sa Ginoo tungod kay kining tanan gikan man kaniya og gasayd kita mga igala atong balik-balikon mga igsuon diri sa atong programa nga ang atong kinabuhi lagi aduna may katapusan na mintras buhi pa kita mga igala mangita tag pamaagi mga igsuon nga mapahimuslan nato pag-ayo ang atong kinabuhi diri kalibutan mga igala nga dili kini mahimong labay kawang lamang dinhi sa kalibutan mga igsuon nga nag-existar kita dinhi kalibutan mga igala nga walay kapuslanan di na pwede igsuon. So mo ka na mag-iladres na programa karon ng atong Internet Broadcast Network kauban sa inyong ubos nga lagad Kuya Joe nga ang atong programa migala adunay daghan nga mga butang atong hisgutan na labi karon kagabihon magsuon ang atong COVID-19 atong hatagag pagtagado sa mga gala ilabi na usab mga igsuon ang trabaho sa atong kapulisan, ang trabaho sa atong komunidad, ang trabaho sa atong gobyerno ato kanang hisgutan mga gala diri sa atong programa ang kamatuoran maghatag og gagawasan mga igsuon diri sa atong Internet Broadcast Network. Mga igsuon ang atong programa mga igala ato kining giinanay mga igsuon pagpalambo mga igala sa taas-taas na nga panahon igsuon dili gyud ingana ka ekwipo mga igala apan karong panahon na igsuon atong ipaniguro kaninyo mga igala ang atong ibutyag iyagyag diha sa atong programa mga igala sa atong Internet Broadcast Network kan IBN. Kauban gyapon mga igala sa inyong ubos nga lagad Kuya Joe sa ang kamatuoran maghatag kagawasan sa atong kinabuhi mga igala ilabi na sa mga tawo mga igala nagkinahanglan na sa kagawasan pinaagi sa kasayuran sa pipila ka mga butang importante mga igala sa atong kinabuhi diri kalibutan na mga igsoon ilabi na sa atong mga trabaho atong kinabuhi mga igala atong pamilya ilabi na sa mga langit ng mga butang igsoon kay usahay mga igala tungod sa kalingaw nato nining kalibutan na tungod sa kalingaw nato mga igsoon di nato malingaham na igala nga aduna day butang importante nga dapat natong hatagag pagtagad nga mao ang Ginoo igsoon mao kana mga igala karong kagabion mga igsoon ato kana nga himay-himayon mga igala mayong gabi di ay ni Patrolman Ricky Sumubay Rexoms may gabi kanimo salamat kayo sa imong comment kaganihan no tungod kay kanang tanan mga igala makatabang ka na igsuon diri sa atong programa. So padayon kita mga igala diri sa atong programa igsoon ato di ay mga igala hinumduman mga igala nga karon padayon gihapon ang ulan-ulan higala matag karon kunya igsoon ilabi na karon panahon na mga igala grabe na intawon mga igsoon lalom ang kagabion na panang ulan mga igala padayon gihapon igsoon nga midagayday mga igala sa mga ubos nga bahin di magkumpiyansa mga igsoon kay basin unya mga igala di takabantay mga igsoon nga mulutaw na ang atong mga gamit mga igala ilabi na kung ato aga balay mga igsoon medyo mabaw
So mga igsuon, parayon kita mga higala diri sa atong programa mga igsuon. Nagatong iskutan karon mga higala ilabi na dinhi sa libro mga igsuon sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 7 na. Unsay dapat buhaton sa tao mga higala dinhi kalibutan na igsuon. So bao kining atong isgutan karon kagabi mga higala, focus kita diri sa biblikanong katudloan kauban sa inyong ubos galagad Kuya Joe. Mga higala mga igsuon, salamat kaayo sa atong Ginoo mga igsuon nga gihatagan tag oportunidad nga makaun-uban diri sa atong programa pinaagi sa atong internet broadcast network mga igsuon. Ato kining hinimahimayon, ato kining hinahinayan mga higala sa pagpalambo igsuon kining atong programa higala tungod kay mao kini ang katuyuan sa Ginoo. Ato kining ipanaad sa Ginoo mga higala kang kung hatagan kitag panahon mga igsuon nga makabuti ang mga higala sa kamatuoran mahitungod sa biblikanhong katudloan mga higala sa pagdasig sa atong isikataw mga binating viewers. So karon kagabi may higala atong hatagag pagtagad ang Ginoo mga igsuon ilabi na sa ato usab nga mga viewers mga higala atong hatagag pagtagad ang mga messages o posible mga messages nga atong madawat mga igsuon diri sa atong programa pinaagi mga higala sa ato ang internet broadcast network atong isgutan mga higala ug ato usab nga basahon mga igsuon atong hatagag pagtagad ang mga posible mga messages mga higala taliwala nga medyo lalo na ang kagabiyo ng atong oras alas 8:40 sa kagabiyon. Mga binating viewers, ato kining hinahinayon og basa mga higala. Una mga igsuon, ilabi na ni Sergeant Gabuli may gabi kanimo. Ni John Mark Gabuli, Sergeant, maayong gabi kanimo og salamat usab sa imong paghatag pagtagad diri sa atong programa. Salamat kayo. Og ang inyong mga messages mga higala, welcome diri sa atong programa igsuon ug ato kanang hatagag pagtagad mga binating viewers. Sa dili pa day mga higala, padayon sa tamang igsuon, sa dili pa nato sundan mga higala kinig diri sa libro sa 1 Timoteo 2:1 ngadto sa 7 mga higala, ato sa nga pasalamatan ang atong Philippine National Police Organization pinaagi sa pagpangulo mga higala sa atong amahan sa kapulisan sa nasod, pinaagi ni Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Elizara. Salamat kaayo sir sa imong pagserbisyo way paglubad sa paghatag pagtagad sa ato ang sa ato mga kapulisan labi na sa pagbisita nimo sa pagbisita sa mga police stations nga medyo suok na dinhi sa nasod mga higala. Salamat kaayo sa ato ang general pinaagi ni Police General Elizara sir. Dalaygon kayo ang Dios sa usab sa paghatag kanimo pagtagad. Ako kayo ka nagkahimuan usab sa atong mga kaigsuonan nga makakita usab kita sa mga dagkong opisyal sa atong PNP mga igsuon diri sa atong Police Regional Office 10 magigala sa pagpangulo usab ni Police Brigadier General Rolando Bran Anduyan mga igsuon og sa tanan mga higala nga miyembro sa kapulisan diri sa Police Regional Office 10 labi na mga higala sa ato aga mga kaopisyalan mga higala atong DRDA Police Brigadier General Ronaldo Cabral sir. Salamat kayo sa inyong pagserbisyo sa katawhan og usab sa ato aga DRDO Police Colonel Pintor sir, salamat kayo og sa atong DRDA Police Colonel Danildo Tumanda sir, salamat kayo og ni Sir Takas-Takas usab Police Lieutenant Colonel Takas-Takas sir, salamat usab kayo sa inyong pagpadayon mga higala sa pagserbisyo alang sa katawhan. Dili man kita perpekto higala igsuon apan kini mga pagpaningkamot mga higala makahatag sa uban og kaayuhan dako kanang kapuslanan atubangan sa Ginoo mga binating viewers. So kaganiha lang mga higala nagpahigayon mga higala nga tuag kapulisan diri sa Police Regional Office 10 mga higala sa atong gitawag og sa atong gitawag mga higala official conduct validation sa Duterte Legacy Barangayanihan Caravan sa Police Regional Office 10 mga higala ang atong mga official sa kapulisan gikan sa Campo Crame National Quarter mga higala mi bidugho mga higala mi dagayday mga igsuon nagilag
ang ilang presensya. May abot sila mga higala diri sa Police Regional Office ting kaganiha o nagpahigayon kini mga higala o pag-validate mga higala o matud pa pag-uting kay mga igsuon kung gagituman pa sa Police Regional Office din ang mga kamanduan gikan sa National Headquarters mga higala, ilabi na may kalabigitan mga igsuon sa pagpanerbisyos katawhan tungod kay atong katawhan mga higala nagadaho maginingantos atong kapulisan nga matagan silang pakabana mga higala, ilabi na sa isgutanan kahusay ug kalinaw. Hinungdan mga higala kaganiha atong gi-feature mga higala, gipagawas nato ang video mga igsuon ang gihimo sa Kampo Alagara nga sa mahitungod mga higala sa kalampusan o kalambuan mga higala sa pagpanerbisyos inyong kapulisan mga igsuon diri sa Police Regional Office nan. Kita ninyo kaganiha mga higala aga EVP nga itong ipagawas mga igsuon aron may galang nga masayran usab sa pipila na ito ka makaigsuonan nga makita sa itong live stream mga igsuon nga ana adi ay ang atong general mga igala kani atong miagi nga adlaw mga igsuon may gisimana diri sa tuang rehiyon o kana mga igala gikalipay sa tibuok kapulisan sa Police Regional Office 10 o sa mga katawhan tungod kay nga ato ang general pinagi ni Police General Eliazar aduna sa panahon mga higala sa paghatag usab patagad ngadto anaa sa ubos mga igsuon gani diri sa Cagayan mga higala isa na bisita mga higala ang Cagayan City Police Office particularmente mga higala sa opisina mismo sa atuang city headquarters mga higala o ilabi na sa Police Station 1 o Police Station 3 Agura mga igsuon gisudlan kini mga higala sa ato ang mahas kapulisan aron mga igsuon nga ma-check kung unsa ba gyud ang status gisunod ba ang kamanduan ilabi na nining mahisgutan mga higalang internal intensified cleanliness policy kung ICP tungod kay kaning ICP mga igsuon pagpalambo kini sa mga opisina sa atong kapulisan aron na mas mosamot ug malambo pa ang pagrespeto sa atong mga katawhan ug ang pagsalig niini. Mao na mga higala nga kaganiha lagi diha mismo sa Kampo Alagar mga higala pinagi may gala sa ato aga abahan sa kapulisan Police Regional Office 10 Police Brigadier General Rolando Baran Anduyan mga gala gibisita may gala gi-welcome mga igsuon ang mga opisyalis may gala gikan sa National Headquarters mga igsuon aron sa pagpahigayon may gala validation sa Duterte Legacy Barangay Caravan towards National Recovery and Collaborations with the Lingkod Bayan Advocacy Support Group mga igsuon kung aduna bay gihimo ang atong kapulisan diri sa Police Regional Office 10. Matod pa mga higala nga the Duterte Legacy Barangay Caravan towards National Recovery aims to improve the community of the programs policies. Kinahanglan mga higalang ipalambo kini pinaagi mga higalas pag tinabangay sa ato pangagamhanan dili lamang sa Philippine National Police kundi ang katibukan mga higala ilabi na sa mga dagkong agency sa atong pangagamhanan magtinabangay mga higala sa kaning pagpalambo sa pagpanerbisyos katawhan igsuon. Kaya ang mga accomplishment nga nahimo mga higala ilalom sa pagpangulo sa atong President Rodrigo Roa Duterte mga higala sa iyang administrasyon dapat po masayran sa itong mga kaigsunan mga higala kung tinuod ba nga aduna gyud kalampusan o aduna ba gyud nahimo ang atong presidente kay lisod po mga higala aduna pipila ka nato ka mga kaigsunan nga di po suhitos mga balita ilabi na sa kalambuan mga igsuon sa pagpanerbisyos sa atong nasod mga higala. Matod pa mga higala nga nibutyag ang atong amahas kapulisan Police Brigadier General Rolando Baran Anduyan mga higala diri sa Region 10 ang inyong kapulisan diri sa Police Regional Office 10 mga higala malig-unong nagsuporta mga igsuon sa mga programa sa kagamhanan ilabi na sa pagpadagan sa tinuod nga pagpanerbisyo ngadto sa ato mga kaigsuon mga higala may kabayan mga igsuon sa kanatibuk ang katilingban mga igsuon ilabi na ni ato mga tumoy nga bahin mga higala sa nasod kinahanglan nga mapaabot gyud ang pagserbisyo dito mga higala aron nga dili kini mahimong madala ngadto sa limbong sa pipila ka mga grupo mga igsoon na ninguha sa paglimbong usab sa mga utok o mga pangunahuna sa ato mga kabatunonan dihas kabukiran igsoon. Mao na mga higala nga kapulisan sa Police Regional Office din lagi naningkamot mga igsoon sa pagpaabot usab sa serbisyo pinaagi sa barangay niyan program mga higala o gadi na gipalig-on kini pinaagi usab mga igsuon sa gitawag natong tambayayong program ni Police Brigadier General Anduyan mga igsuon ang atong Regional Director diri sa Police Regional Office 10. Matod pa mga igsuon the presence of the officers from the National Headquarters sa Police Regional Office 10 ay nagpamatuod mga higala nga gipaniguro gayon mga higala sa ngadto sa publiko nga ang mga programa mga higala nga gipa-implementar sa Police Regional Office 10 gikan kana sa taas mga igsuon o gitpatuman lamang sa atong kapulisan dinhing dapita.
Matud pa may gala nga kini ang rason nga naa karon sa atong gabuhatan gaganiha mga igsuon ana diha mga igsuon ang mga officials lagi gikan sa Campo Crame mga gala sa pagsuta kung natuman ba sa Police Regional Office 10 ang mga kamanduan ang nagpakanaog mahitungod sa mga programa ilalom sa Duterte administration mga igsuon mo kining gibutyag mga gala sa atong general. Gani mga igsoon ang validation mga igala gipahigayon mga igala pinaagi usab mga igala sa pagtugot o pagpanalangin mga igala pagtabang usab ni Police Colonel Benedicto Pintor ang atong Deputy Director for Operation mga igala kauban usab mga igala ni Police Lieutenant Colonel Marty Ortiliosa III the second Police Lieutenant Colonel Marty Ortiliosa II nagatong officer in charge sa Regional Committee of First Development Division Region 10. Nagtinabangay mga igala ang atong mga dagkong opisyal dito sa Police Regional Office 10 mga igsuon. Gani grabe nga pasalamat mga igala sa Police Regional Office 10 mga igala sa oportunidad nga gi-share mga igsuon sa mga frontliner services ngadto sa publiko. Gipaniguro kini sa atong kapulisan sa Police Regional Office 10 mga igala uban usab mga igala sa other law enforcement agencies atong mga local government units o mga stakeholders mga igsuon nga ipadayon mga igala ang pagpalig-on mga igala ang sa panaghiusad mga igsuon sa pagbuhat sa paghatag mga igala og maayong serbisyo og ang seguridad maangkon mga igala diri sa Northern Mindanao Region 10. Kaya kung malinawon mga igala ang dapit mga igsuon, daghan pod nga mga investors niya na mga igala nga mobisita mo lantaw, posible nga mag-invest mga igala o pwede kini mga igala magapalambo usab sa pagkinabuhan sa mga katawhan ilabi na nga na ang COVID-19 karon mga panahon na mga igsuon pero dako na kaayo ang pag-ubos nini mga binating viewers. So mao kini mga igala ang panghitabo kaganiya diri sa Police Regional Office 10 mga igala base sa report gikan sa ato aga Public Information Office mga igala pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Michelle Ulayvar nga tumabdikon mga igala ng spokesperson. Importante mga igala nga masayran usab sa katawhan mga igala kung kumusta o unsay gihimos atong kapulisan aron maigsuon nga dili mga igala mahitong pawak sa kaalautan ng panahuna sa mga tao nga negatibo lamang ang ginaduson ni ini ngadto sa mga taong wa gigikatabang sa gobyerno. Gani mga igala diri sa Misamis Oriental mga igsuon pinaagi ni Police Colonel Ranel Balonis mga igala nga tuang provincial director ay daghan kayo mga igala nga accomplishment na natagkaroon niya mga igala pagukod sa mga wanted persons mga igala daghan kayo mga accomplishment na himo mga igsuon matud pa may gala wanted persons may gala nga adunay violation may gala sa RA 9175 may gala nadakpan magani kaganiha adto ga kuan mga igsuon adto ga Oktubre 27 mga gala tuig 2020 dito sa Barangay 20 Hinguog City Misamis Oriental nga resulta may gala sa pagsasikop ani Rinanti Lacre 32 anyos may gala minyo o residente sa Purok 2 Barangay Eureka, Hinguog City, Misamis Oriental. Kaning operation mga igala padayon kini mga igsuon pinaagi sa mga warrant of arrest, mga search warrant mga igala nga ipakanaog mga igala sa atong husgado, sa atong mga judges mga igala ipa-implementar kana sa atong kapulisan mga igsuon matag karon niya. Mao kini ang report mga igala pinaagi usab sa atong spokesperson diha sa Misamis Oriental ni Police Lieutenant mga igala Police Lieutenant Pia. So mo ka na pipila ka mga balita mga igsuon mahitungod lamang may gala sa pipila usab nato ka mga nahagdaw nga mga balita impormasyon mga igsuon sa kalambuan sa pagmanerisos inyong kapulisan lagi dinhi sa Police Regional Office 10 daghan pa kayo mga accomplishment mga gala di na to isa-isa tungod nga nagdagan ba nagatong oras mga igsuon ato lang ning gilakbitan mga galang pipila ka mga balita mga binating viewers.
dinhi sa Cagayan de Oro City Police Office mga higala, particularmente diha sa Police Station 2 mga igsuon. Niadto sa mga higalang Oktubre 25 mga higala ning tuiga mga higala. Diya mismo sa Osmeña Street, Barangay 34, Cagayan de Oro City mga higala. Nasikop mga igsuon si Mr. Dudong Lopez Kugling Adan. Dudong Lopez Kugling Adan, 21 anyos may gala, residente sa Barangay 24, Cagayan de Oro City mga igsuon. Nasikop kaniadtong 25 nining bulana mga gala. Nasuta mga gala nga notorious robbery mga gala kining tawhana, meaning ilado na kini mga igsuon. Kinis dudong mga gala, padudong ni pero notorious robbery man ni mga gala. Kulba kani mga gala kay kawatan gini sila. Mao ni atong bantayanan mga igsuon. Congratulations sa atong police station 2 Kugon mga gala nga nakuha ning usa ka notorious mga gala. Pinagi usab ni police Captain Ernesto Sanchez ang atong hipi mga gala des Cagayan de Oro City Police Office, pinagi sa tuaga Police Station 2 mga igsuon. Congratulations sa atong kapulisan sa Police Station 2 tibuok ka Police Regional Office sa ato ang Cagayan de Oro State Police Office. Congratulations kaninyo sir, salamat kayo sir. Sundan mga gala diha gihapon mga gala sa Police Station 2 sa atong Operation Anti-Illegal Drugs mga gala. Nakadakop gihapon mga gala nga atong kapulisan sa Police Station 2 Kugon mga gala og nagpayuhot sa illegal nga droga og nakuhaan pa kini mga gala ga 38 kalibre nga armas mga gala nga violation kini sa Team 591 sa during sa police operation mga gala. Nakita nga adunay armas mga igsuon. Ang arrested person mga gala nga si Jocelyn Lopez Kugling 31 og si Benji Dagunio Isin 41 anyos na live-in partner may gala nga nagpuyo usab sa Barangay 34, Cagayan de Oro City. Matud pa mga gala nga nag-ingon si Police Colonel Mandia mga gala ang atuag City Director nga ang mga elemento sa Police Station 2 Kugon mga gala pinagi sa pagpangulo ni Police Captain Ernesto Miranda Sanchez. Ang ato station commander mga gala nagpahigayon mga gala drug by bus operation kauban sa PDEA 10 mga gala diha sa Barangay 24, Cagayan de Oro City. Mga igsuon alas 2 sa haponon mga gala resulta mga igsuon sa pagkasikop sa target mga gala og target suspect nga si Benji mga gala. Dugay-dugay na didiskugon mga igsuon nga tiga pas aglamisa kaniadto pa. Nakuhaan kini mga gala ga usa ka sasi nga gituuhang shabu mga gala nga nagatidad og 500 ka pesos nga mark money mga gala nga ginagamit sa atong kapulisan. Ang kana mga gala nagpapatuod lamang kada gagatong kapulisan igsuon way paghuno mga gala sa pagpaningkamot mga gala bisan pa man nga gahi kay ulo tan-aw nga bisag bugat kayo mga gala tungod kay di man pud motabang ang pipila nato ka magkaigsunan sa paghatag impormasyon mo nang di pud kabuylong atong kapulisan usahay. Apan mga gala padayon gyapon mga igsuon ning kamot ang atong kapulisan mga binating viewers. So mao kana mga gala ang pipila ka mga balita mga gala no atong miaging adlaw mga gala diri sa Northern Mindanao mga gala. Matod pa mga igsuon, hapit na daw mga igala ang atuang gitawag igsuon og undas. Matod pag uban mga igala nga kalag-kalag mga igsuon, duol na kaayo mga igala pipila na lang kaadlaw gikan karon igsuon na ana mo abot o mudangat na mga igalang kalag-kalag. Gani mga igala diri sa Police Regional Office din mga igala base sa report sa atong spokesperson Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar. Matod pa mga igala nga adunay 3,000 ka mga kapulisan mga igala nga giandam mga igsuon nga gideploy mga igala sa Police Regional Office 10 may kabat sa 3,000 ka mga kapulisan mga igala giandam alang sa undas igsuon 2021 dinhis Police Regional Office 10.
Matod pa mga igala, diri sa Police Regional Office 10 lagi pinaagi sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rolando Barananduyan, nag-order kini mga igala sa tanang kapulisan mga igala sa tibuok rehiyon mga igala nga pahigayon sa security coverage and public safety operation during mga igala sa traditional observance of All Saints Day and All Souls Day sa tanan mga igala sa publiko, private cemeteries, memorial parks and columbaria to visitors from October 29, November 2, 2021. Gikan sa October 29 ngadto sa November 2 may gala, alerto pag-ayo may galang atong kapulisan sa Tibuok Region 10. In line with the guidelines may gala sa Interagency Task Force, nag-release ko ni mga gala guideline may gala nga i-regulate ang mass gatherings para ma-minimize na to ang riske sa pagkanap sa COVID-19 nga virus. Also may gala, unit commanders under sa Police Regional Office 10, gidirikan mga gala sa atong regional director nga dapat mag-coordinate sa mga local government units regarding sa directives may gala nga sa ilahang respective cities, municipalities, whether to implement the guidelines given according to its quarantine classification. So magdepende ni sa local government units mga igala kung unsa kay stricto ang pagpadagan, pagpa-implementar sa IATF guidelines mga igala para ma-regulate mga igsoon ang guidelines sa itong IATF o makontrol ang pagkanap sa COVID-19. Sa delikado masad mga igala kung masubra na po mga igala ang pagtapok-tapok igsoon tungod kay kumpiyansa na, delikado na kana mga igala sa publiko. Kita magigsuon, di kita magkumpiyansa may galang nga moanhas tapok-tapok basta-basta. Kung moanha maganinta, importante kaayo ka na nga mag-amping ta, mag-face mask. Dapat mag-face mask yun pirmi. Na alcohol mga igala, dapat na i-face shield. Kung pwede yun, dapat mag-face shield yun mga igala para safety. Matod pa mga igala, gimanduan na matod pa ni Police Brigadier General Anduyan mga igsuon nga gimanduan na nato aga mga unit commanders on the ground mga igala nga mag-koordinar sa local government units para mausa ang atong pagpatuman sa mga kamanduan sa atong komunidad. Mao kana mga igala ang gimando sa atong amahan sa kapulisan diri sa Police Regional Office 10. Sobra 3,000 ka mga personahe mga igala. Aduna po'y halos mo 2,000 ka mga force multipliers mga igsuon nga gideploy mga igala aron mga igala nga mo secure sa 230 ka mga sementeryo may gala sa Tibuok Region 10. Kauban ano ini, including may gala mga churches, memorial parks, bus terminals, diya sa kadagatan may gala, o sa atuag diya sa atong airport, mga igsuon, o uban pa nga mga places may gala nga din ang mga tao posibleng mag-abot nini mga panahon na. So ana-ana mga gala nga itong kapulisan nga mukabat may gala sa halos may gala mo abot mga to sa 3,500 mga kapulisan sa Police Regional Office 10 ang gideploy mga gala o gadun na po kinitabang mga gala sa komunidad pinaagi sa gitawag na to mga igsuon gitawag na to mga galag force multipliers usa na nini nga to mga security guards. Siyempre makatabang gigdako kaayo ang atong security guards atong mga barangay tanods, mga force multipliers atong kapulisan mga igala. Bisan kitang simpleng katawhan mo tabang kita sa pagbantay sa atong palibot. We are obliged mga igala sa atong kinabuhi nga natay responsibilidad igsuon sa pagbantay usab sa atong isig kaingon, dili lang kay ato lang ang siguruhon. Di gani pwede mga igala kung makakita kag na disgrasya nga labay-labayan lang nimo, pwede kang makasuhan ni ana kung dili nimo tabangan ang usa ka tawo nga na disgrasya or nagtinga baka mga igsuon. Bisan gani ang imong kaaway higala dapat nimong tabangan sa panahon mga igala ang apike siya kay kung dili nimo tabangan mga igala ma-aggravate ang imong posibleng kaso ni ana mga igala. Pero kung gitabangan nimo siya mga igsoon, pwede kani mga igala mugamay o muubos ang imong posible nga atubangon nga problema mga igala kung imong tabangan mga igsoon ang imong kontra igsoon kung maalangan niya siya. So mao kini mga igala pagpangandam sa atong kapulisan Police Regional Office ni Megzone base sa report sa atong mga kapulisan pinagi sa atong spokesperson Police Lieutenant Colonel Michelle Ulayvar. Mga binating viewers, grabe na kaanda mga atong kapulisan mahitungod nining umaabot nga undas mga binating viewers. Nga ato ang Duterte Legacy mga igala, padayon mga igsuon kining gipahibawon sa katawhan ang mga accomplishment operations ug ang pagpadayon sa mga programa
aron mapaligon. Mao na nga atong Police Regional Office 10 gani base sa report sa atong kapulisan nga anaa nagpadayon gipaligon may gala ang gitawag nato mga igsoon og tambayayong program sa atong Regional Director sa Police Regional Office 10. Tambayayong program igsoon pagpaligon kini sa relasyon sa komunidad o sa atong kapulisan o sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno aron matabangan nato ang pag-implementar sa mga balaod pulisiya o ang pagpadagan sa mga programa sa gobyerno nga mapaabot yun nga tos pinakatumoy nga bahin sa katawhan mga gabi nating viewers. So mga gabi nating viewers, atong gabi ato ang oras dai alas 9:04 na sa kagabion. Diri ta mga gala mulingi o tagamay mga igsuon diri sa atong balita mga gala diri ta modagan mga igsuon sa pinaka-importanteng butang diri sa biblikanong katudloan sa libro sa Timoteo 1 Timoteo chapter 2 mga gala sa New International Version atong basahon sa English mga gala. I urge then first of all that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people. Unsa giingon diri sa 1 Timoteo chapter 2 verse 1, I urge then first of all, una sa tanan mga higala, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people. Dapat buhaton na kuno mga igsuon sa tao di ay sa tanang mga tao, walay gipili, tanang mga tao ang gisgutan ini mga gala sa Biblia. Matud pa ni Timoteo igsuon. Mao kini ang gisulti ni Timoteo igsuon dinhi sa 1 Timoteo chapter 2 verse 1 nga dapat ang tanan nga mga tao mga igsuon, ang tanan nga mga tao mga higala mopasalamat gyud ngadto sa atong buhi nga Dios mga igsuon. Matud pa sa Binisaya igala busa nagatambag ako una sa tanan nga ang mga pagpakiluoy, mga pagampo, mga pangamuyo o mga pagpasalamat pagabuhaton alang sa tanang mga tao. Dapat buhaton daw gyud sa tao igsuon ang atong obligasyon ngadto sa Ginoo. Unsa man ang atong obligasyon? Dapat mga higala nga magpakiluoy ta kanunay sa Ginoo. Meaning walay garbo nga ipatigbabaw. Magpakiluoy god, di ba? Magpakiluoy ta, dayon magampo ta ngadto sa Ginoo. Dapat magpakiluoy kita mga muyo ta. O dapat gyud magpasalamat ta. Mao na mga igsuon kung human natag ampo, gihatag na sa Ginoo. Di na ta magpalabi po pangayo. Basig masubraan na po, di na po ganahan ang Ginoo mo higala nga sige ra po tag pangayo igsuon wa tay pagpasalamat. Dapat mangayo ta higala, sa diha mangayo ta. Then atong nadawat na o bisan gani wa pa nimo nadawat, wa pa nato nadawat, dapat nga mo pasalamat ta sa Ginoo igsuon kay rule nato ni mga higala di ay nga dapat magpakiluoy ta, magampo ta, ato aging tininuod gyud ang atong pagpangayo. Dayon mga igsuon mo pasalamat gyud ta sa Ginoo. Usahay higala, di ta ka mao mo pasalamat. Makatabang lang ganit tagamay mga higala ato na dayon mga igsuon nga ipasigarbo ang atong kaugalingon nga nagkatabang ta sa uban. Dili man sala mga higala nga na mailhan o mahibaw-an ka nga nakatabang ka sa uban, dili na sala usa ka na kabutang nga makapadasig usab sa uban, makapapukaw sa mga nakakatulog sa pagtabang sa uban igsuon kana bitaw mutabang kag imong sigtaw unya nakit-an ka sa uban the best na. Pero dili mo ipasabot nga nakit-an ka sa uban maghinambog ka na sa imong kaugalingon nga ako nakatabang ko, ako mauna ayaw. Dili ka na ikalipay sa Dios mga higala base sa kamatuoran diri sa Biblia. Ang pagpasalamat sa Ginoo ug ang pagpasigarbo diha lamang sa Ginoo, dili sa atong kaugalingon. Apan kung naghatag kag bugas, naghatag kag kwarta, naghatag kag tabang sa imong isigkataw nagmasakiton, naghatag kag pakabana sa imong isigkataw igsuon, dili ka na sala nga makit-an ka sa uban. Ang sala ni ana higala nga sa dihang nakit-an ka nang hinambog ka sa imong kaugalingon, nagpataas ka sak laktod pagkasulti ang garbo ang imong gipatigbaw sa imong kaugalingon, pildi kang bata katubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga ang Ginoo may mutuboy nimo dili ikaw. Mao kana mga higala ang dapat buhaton sa tao base sa katudloan ni Timoteo mga higala. Dapat ang atong buhaton magpakiluoy ta matag kanugon niya. Dili kay magpakiluoy mga higala nga bisag gihatagan na hala lang gihapon pangayo igsuon. Kung ikaw ginikanan ang imong anak mangayo, imo nang gihatagan, mangayo na pug utro, bisag naghawid nagpan, imo mangayo gihapog pan. Di, unsa ibuhaton nimo? Masuko na ka. Sobra na,
binuang na nang imo na. Mao gihapon na sa Ginoo igsuon. Kung mangayo ta sa Ginoo og usa ka butang, gusto ta lugar og trabaho, gihatagan na tag trabaho, sige gipon ta pangayog trabaho. Halos din na to maabot mga igala, sige gipon pangayog trabaho, di ba? So dili na maayo. So naay pagtimbang-timbang igsuon. Kay wala man ta gitudluan sa Ginoo nga atuon ang tibuok kalibutan. Matud pa sa Biblia igsuon, igo na nga makabisti ka, igo na nga makapuyo, makatulog ka sa imong panimalay, igo na mga galang aduna kay kapasilungan, igo na nga makakaon ka. Mao na mga gala ang requirements sa Ginoo. But dili sala ang pagkakwarta. Dili sala ang pagkadato. Ang nakasala niya na mga gala, ang imong treatment sa imong kaugalingon taas na ka ikumpara sa uban. Mao na ang dakong mali. Kung nadato ka, good for you. Good to you matud pa mga gala kung nadato ka. But isiguro nimo nga ang imong pagkadato wala ka nagpasigarbo sa imong kaugalingon nga ako na good ni. Kung nadato mangganing ka, very good. Tungod kay kugihan ka. The same ng mga gala sa tuang matud pa boxing champ Manny Pacquiao. Boxing champ kung tan-aw nimong istorya niya. Dili gid siya angayang madato sa iyang kinabuhi tungod kay pobre siya mag-uuma gani mananggiay wala grado sakto pero tan-aw ang iyang kapasidad karon nganuman tungod kay naningkamot og kugi siya og andam niya sa kapisyo iyang kaugalingon tungod og alang sa iyang pangandoy nga magmalampuson mo na the best, di ba? Mo the best. So sampol ang lugar na mga galas mga taong naningkamot. Sampol na siya sa mga tao na ningkamot adto ni tingwa. Pero wala siya nagpataas sa iyang kaugalingon nga siya na gidna. Wala. Kung tan-aw nimo yung paminaw nimo yung statement, kanunay mga galang nagpasalamat sa Ginoo. Kanunay mga galang nagyukbo at tubangan sa Ginoo, kanunay nagatahod sa Ginoo, kanunay nagpapanalangin ang Ginoo kaniya tungod kay angayan siya nga mohupot og mga kamtangan tungod kay kasaligan siya mga binating viewers. The same sa atong kinabuhi mga igala, dapat kita pod kasaligan ta, responsable dapat ta sa tanan mga buhat na to, og dapat aware ta nga responsible ta sa atong mga actions, responsible ta sa atong mga hunahuna nga kana mga igala diha argid na padung gihapon kanato mga binating viewers. So mga igala, ato ka nagibasa mga igsoon, padayon kita mga igala sa 1 Timoteo 2 mga igala, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Matud pa mga igala, alang sa mga hari ug sa tanan nga anaa sa mga kagamhanan, aron magkinabuhi kita sa mahusay ug malinaw sa bug-os nga pagkadiosnon ug kaugdang. Kaklaro may gala, dili lang sa ato mga kabos, dili lang sa mga pobre, dili lang sa way mga grado, dili lang ni ato mga tao nga anaas kinatungyan suok sa nasun mga gala, kundi alang usab sa mga hari, mga igsuon, gisultihan o gitudluan gihapon mga gala dinhi sa libro sa Timoteo mga binating viewers. Alang sa hari mga igala o sa tanan mga igala nga anaa sa kagamhanan, meaning authority, sundalo, police, coast guard, Armed Forces of the Philippines, PDEA, unsa pa diha nga anaa sa authority, hari o sa tanan nga anaa sa kagamhanan, meaning naa ka nagtrabaho, local government units, national government units, baka mga igala sa tibuok mga igala nga nagahupot og mga katungdanan igsuon gitambagan. Unsay tambag? Matud pa may gala. Unsay tambag? Matuto gibasa kaganiha. Dapat magpakiluoy, magampo, magpasalamat kanunay sa Ginoo mga binating viewers. Kinsa ang subject nini? Tanang mga tao. Pobre o dato, adunay posisyon o wala, kitang tanan required sa Ginoo nga magpaubos, magpasalamat og magampo kanunay ngadto kaniya. Required di ay tatanan. Matud pa sa 1 Timoteo chapter 2 mga igsuon. Dili lang kay kitang pobre mga igala magampo. Dili lang kitang pobre mga igsuon ang magpakiluoy. Kitang tanan apil ang mga hari mga igala ug anaa sa pangagamhanan. Matud pa kay kini maayo ug nahimutan sa Dios nga atong manluwas. So kanang mga buhata ang pagpaubos, pasalamat, pagampo, mao kana ang butang nga gikahimutan sa Dios. Mao pud na ang pagtawag sa Ginoo kanato. Mao pud na ang katuyuan sa Ginoo igsuon nga dapat mo pasalamat kita, mo pasalamat kita ngadto kaniya, mo ampo ta ngadto kaniya igsuon
Tungod kay mao kana mga higala ang iyahang gikahimutan nga butang sa atong kinabuhi mga binating viewers. So mga higala, tungod kay mao kana ang plano sa Ginoo nato igsuon, mao kanang atong obligasyon igsuon, dapat po mga binating viewers, adlaw gabi ato nang hinumduman. Ang purpose niya na mga higala nga atong hinumduman adlaw gabi for us to be reminded every day and night, mga higala. We required also to read the Bible every now and then, even to our office, in our house. Most especially mga higala kung adunay pamilya nato, dapat makita sa atong pamilya usab nga atong gihatagag pakabana ang Ginoo, mga binating viewers. Mao kana ang pag-impluwensya sa atong mga anak, sa atong pamilya igsuon, ang paghatag pagtagad sa atong Ginoo. Ilang makita ang atong mga actions, ang atong mga unahuna mga higala, ilang inanay nga ma-absorb, mga binating viewers. Unsa na requirements sa pobre og dato igsuon? Ang requirements mga higala mao ang pagpaubos, pagampo, pagpasalamat kanang tanan, paghimaya sa ngalan sa atong buhi nga Dios, mga binating viewers. Nganuman tungod kay kana nga butang mga higala, mao na ang gikahimutan sa Ginoo. Meaning ganahan ang Ginoo igsuon kung imong buhaton ang pagpaubos, imong buhaton ang pagpasalamat, imong buhaton mga higala ang paghimaya sa iyang ngalan, then imong buhaton ang mga pagampo matag karon unya mga higala ngadto kaniya, mga igsuon, himutan ka sa Ginoo. Kabalo ba ka mga higala kung mahimuot ang Ginoo natuon sa iyang buhaton? Kung mahimuot ang Ginoo igsuon pasaligan ta sa Ginoo. Once malipay siya, once lipayo na to ang Ginoo, na giandam nga panalangin niya alang nato. Ang pangutana karon mga binating viewers, unsaon nato nga mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi? Very basic questions mga higala for everybody. How can we give praise to our Lord God, to our Lord Jesus Christ? Simple strategy mga higala nga makita sa Biblia, mao ang pagpasalamat, pagpaubos, pagampo, paghimaya sa ngalan sa Ginoo. Mao kana ang butang nga mahimuot ang Ginoo kanato. Dili nang pagpanghinambog sa kaugalingon, dili nang pagpataas sa kaugalingon kay bright ka, or ikaw ang pinakamaayo, ikaw ang talented, dili na maoy kahimutan sa Ginoo. Ang kahimutan sa Ginoo kanang naa kay talent, bright ka, daghan kag kahibalo, unya nagpaubos ka sa imong kaugalingon, then imong gihimo based on your capacity nga makatabang sa uban. Mga binating viewers, mao kana ang ikahimuot sa atong Ginoo, mga binating viewers. Padayon kita mga higala, aduna pa kitay nabilin mga higala nga 30 minutos nini gagabiyon sa atong programa internet broadcast network, mga binating viewers. Padayon kita mga higala dire sa unahan mga igsuon. Matod pa mga higala dire sa 1 Timoteo chapter 2 verse 4 mga higala, nga nagatinguha sa tanang mga tao nga mga luwas o nga makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Gustos Ginoo nga moabot ang panahon nga ang tanang mga tao masayod sa kamatuoran. Mao na ang pangandoy sa Ginoo igsuon nga masayod kita sa kamatuoran. Mao na ang hinungdan nga ang kamatuoran magahatag og kagawasan sa taong nanginahanglan. Tungod kay pangandoy sa Ginoo igsuon nga makabatuntag ka alam, makabatuntag ka matuoran, makabatuntag ka hibalo mahitungod sa kinabuhi ug sa katuyuan
sa kinabuhi mga binating viewers. So mauna mga binating viewers, ang pinaka-basic mga higala. Dapat may higala nga makaabot gyud kita dito sa kamatuoran. Ang kamatuoran igsoon nga kita adunay kamatayon. Mao nang pinakaunang kamatuoran. Adunay kamatayon ang kinabuhi natin. So mao na mga higala, dapat masayod kita unang-una aduna tay kamatayon. Pangutana, unsay dapat natong buhaton aron nga sa dili pa kita mamatay, mapahimutan nato ang Ginoo. Mao na ang pinaka-importanting butang nga masayra nato kung unsay dapat natong buhaton sa dihang karon buhi pa kita aron mapahimutan nato ang Ginoo. Aron usab nga maangko nato ang kaluwasan nga atong gipangandoy mga higala tubangan sa Dios. So mao kana mga higala no, dapat masayod tas kamatuoran. Una nga kamatuoran, ang kinabuhi nato adunay katapusan. Meaning mamatay ta mga higala. Dapat kabaluta unsay buhaton nato before ta mamatay, nga mahimuot ang Ginoo nato, malipay siya. Daw bi mga higala kay ang kahimutan sa Ginoo nga butang ato namang nahisgutan dire, dapat mo paubos. Ha? Unsa giingon dire? Mga higala, busa nagatambag ako una sa tanan nga ang mga pagpakiluoy, pagampo, pagpangamuyo ug mga pagpasalamat pagabuhaton alang sa tanang mga tao. Ngano man kay kini maayo og nahimutan sa Dios nga atong manluluwas. Kanang butanga maayo og nahimutan sa Ginoo kay may usa ka Dios ug usa usab ka manlalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tao nga mao si Jesus Christ mga binating viewers. Nga nagahalad sa iyang kaugalingon lukat alang sa tanan ang pagpamatuod pagahimuon sa iyang nagakaigo nga panahon. So nag-inanay na pagkagamay ang panahon mga binating viewers. So mao na atong alagaron, atong simbahon ang Ginoo, ato siyang pasalamatan, magpakiluoy taniya, magampo taniya, ug magpasalamat mga binating viewers adlaw o gabi mga higala. Mao kana mga igsuon, mao kana ang pinaka-basic mga higala requirement sa atong kinabuhi mga higala aron nga mahimutan ang Ginoo, mahimuot ang Ginoo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Very very simple, basic idea nga ginatudlo ni Jesus Christ. How can we praise? Nga ma-convince nato si Jesus, ma-convince nato ang Ginoo sa kinabuhi nato ug mo panalangin siya sa atong kinabuhi. Remember, ang panalangin physical mag-agad sa atong kakugi. Ang panalangin emosyonal, ang panalangin espiritual dili kana mag-agad sa atong physical nga kinabuhi. Mag-agad ka na sa atong relasyon sa Ginoo. So mag-agad man sa ato ang kakugi, ang panalangin pisikal, sumao ka na nga ang mga dato kasagaran mga kugihan. Tungod kay ang kakugi, mao man ang dalan sa kalambuan, kalampusan dinhi sa utang sa kalibutan. Pero kung ang imong gusto panalangin nga kalipay, panalangin nga malinawon, panalangin nga maayo og panglawas, panalangin sa maayong panlantaw, panalangin sa imong sulod, nga medyo gaan ang imong kinabuhi matag karon og unya uban sa imong mga anak ug asawa, maangkon kana nato igsuon
kung atong alagaron ug himayaon ang Ginoo pinaagi sa atong pagpaubos, pagpasalamat, pagampo o pagpakiluoy ngadto kaniya sa atong kinabuhi, mga binating viewers. Based on the truth that the Lord reveals to us through the Bible, mga binating viewers. Ang imong ka-bright, ang imong ka-talented, gamita ka na sa paghimaya sa Ginoo, dili sa paghimaya sa imong kaugalingon, mga binating viewers. Mauna mga igala, ingana ka importante igala igsuon nga masayod kita sa kamatuoran, tungod kay ang kamatuoran magahatag og kagawasan sa taong nanginahanglan, mga binating viewers. Kay kung wala tay kamatuoran sa atong kinabuhi, mura rata mga igalang nagbaklay mga igala tunga-tunga sa lalom nga kagabihion, mga binating viewers. Way kasiguruhan ng atong mga lakang. Kung walay kasiguruhan ng atong mga lakang, wa po'y kapuslanan ng atong kinabuhi ning kalibutan. Kung walay kapuslanan ng atong kinabuhi ning kalibutan, walay pulos ang atong pagkakugihan. Walay pulos ang atong pagkadato. Walay pulos ang atong pagkasikat. Walay pulos ang atong pagkakusgan. Walay pulos ang tanan, mga binating viewers. Mao na mga igala nga ang atong mga magwawali, nga atong mga apostolos kaniadto mga igala nagtinguha mga igsuon ngadto sa tanang mga tawo, mga igala sa pagdasig, mga igsuon nga magaampo ang tanan mga tao o sa tibuok dapit sa kalibutan, mga igala magampo dapat. Og managbayaw mga igsuon sa ilang mga maputling mga kamot, sa walay kaligut-gut ug paglalis. So meaning, maghimaya sa Ginoo, uban sa pagpaubos sa kaugalingon, sa mga pagampo sa atong labing gamhanan nga Dios. Walay panaglalis, meaning mulikay ta sa pakig-away sa atong isig katao. Mulikay ta sa mga lalis, mga pakiglantugi nga dili mo sangpot sa kaluwasan. Mausab mga igala ang mga kababayan managdayan-dayan sa ilang kaugalingon sa bisti nga mahiangay, uban ang kaligdong ug kabuutan, dili nga may pinakulong nga buhok ug bulawan kun mga mutya kun panaptun nga mahalon. So aduna po'y mga panambagon mga igala ngadtos mga kababayan. Dapat manamit ang kababayan kana ang alang sa mga kababayan. Meaning mga igala kana mga pandamit mga igala nga medyo malaway sa mga mata sa atong kaugalingon, dili dapat buhaton kung aduna kay kahadlok sa Ginoo. Pero kung lantaw nimong kalibutan igsuon na baliktad na. Ang kamatuoran kaniadto karon dili na katuohan. Usbon nako, ang kamatuoran kaniadto karon dili na nila tuuhan. Unsa man ni kamatuoran kaniadto? Ang kamatuoran kaniadto mga igala nga ang babae dapat mga igala taas og buhok, ang babae dapat mga igala magpalda, ang babae dapat mga igala dili laway ang porma, mao na mga igala pinakabisik nga requirements sa babae base sa kamatuoran nga ginasunod sa una o gitudlo sa Biblia karon. Pero gibaliktad na. Dili na na-appreciated sa community karong mga panahon. Meaning, kung ikaw aduna kay kamatuoran sa imong kinabuhi, meaning nasayod kas kamatuoran mga igala,
Kabalo ka mga igsuon kung asa ka mo angay, asa ka ipaangay, ug asa ka dapat mga igala maghugot o kusog sa imong kinabuhi. Sa mga lalaki o sa mga igsuon, ano na po yung mga guidelines sa lalaki unsay dapat buhaton. Gitudlo na na mga igala diha sa biblikanhong katudloan mga binating viewers. Tungod kay gitudlo na dapat atong sairon pinagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo mga binating viewers. Mao na mga igala nga miingon ang Ginoo mga igala nga ang tanan dapat makaabot ngadto sa kamatuoran aron nga dili ta malimbungan sa yawanong katudloan karong mga panahona mga binating viewers. Sige lang magsagsaag na mo alagad sa Ginoo apan naabsan hiluon sa kamatayon wala na'y kapusan pa ang mga katigayunan kay sa'yo ta naman mo pa yun. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapusanan pa ang tanan. Mga viewers, salamat kayo mga igala sa inyong panahon sa atong mga live viewers karong kagabion. Salamat kayo sa inyong paghatag pagtaga diri gihapon sa atong programang Internet Broadcast Network kauban sa inyong ubos nga lagad Kuya Joe. Ang inyong mga messages mga igala atong basahon igsuon mayong gabi ni Jason Adams Kambangay. Agato aga Police Corporal Jason Adams Kambangay mga igala. Salamat sa imong paglantaw igsuon. Salamat sa imong paghatag pagtagad. Live na usab kita balik sa ato ang Facebook live streaming program Madagaron ug unya. Kay medyo na plaster na gamay mga igala ang atong studio. So inanay na usab natong inviteon mga igala nga atong mga binating viewers nga uban-uban kita Madagaron ug unya mga igala diri sa atong programa. Mayong gabi usab ni Brother Salde Mendez. Brother, mayong gabi kanimo wa na kita magkita ay matud pa. Kumusta brother? Kumusta usab diha kanimo Brother Salde Mendez? Igagaw ni Ultra Frank Mendez, ang pinakabuutan o banggiitang angkorman sa Radyo Ultra mga binating viewers dinhis Cagayan de Oro. Nagipanigyahan mga igala ni Ma'am Girlie Zuan o ni Attorney Lordan Zuan o Zuan family mga igala ang Radyo Ultra Cagayan de Oro. Matod pa mga igala, happy anniversary sinag Alab from Bughaw Alab with love pagkaninduta. Greetings pa lamang mga igala, mahigugma ka na. Salamat kayo igsoon, salamat kayo Brother Corporal Jason Adams Kambangay. Salamat kayo brother, salamat kayo igsoon sa imong greeting usab labi na sa Sinag Alab family. Congratulations Osbunato mga igala, congratulations sa Sinag Alab Class 2018-1 nga gipanguluhan sa among Regimental Commander Patrolman Melvin Nanay. Maying gabi di ay usab ni Patrolman Ricky Sumubaya. Maying gabi usab ni Patrolman Carlos Lugto III, atong vlogger ng Region 10. Matud pa mga igala, unsa man atong balita karon, gikan kadto mga igala ni John Mark Gabuli. Sa daw atong balita, perting balita bitaw pertiaw. Salamat ma'am ha, salamat sa imong pag-like o sa imong paghatag pagtaga diri sa atong programa ma'am. Pag-message kay akong basahon kinsay mga greetings. Salamat kayo ma'am sa imong pag-view ha. Ay kalimot sa pag-share mga igala sa tuang Facebook live streaming program sa atong Internet Broadcast Network kung IBN. Matud pa mga igala, may gabi kanimo Lana Takugi.
Atong kaubang security guard sa Xavier University kaniadto may gala og karon nahimo nang bodyguard sa usa ka negosyante. May gabi kanimo diha, Brother Takugi. Mayo sa may gala, matud pa may gala. Dalay gun ng Dios walay katapusan. Amen. Praise the name of Jesus. Salamat kaayo. Atong giaghat ang tanan natong mga media friends, ang ato usab may gala mga Facebook friends. Atong giaghat may gala sa pagsuporta sa atong live streaming program. Pinaagi lamang sa inyong ubos nga lagad Kuya Joe. Dire sa atong programa ang Internet Broadcast Network sa atong ang kamatuoran magahatag og kagawasan. May gabi usab ni Police Staff Sergeant Magamay ang ato ang fishing vibe personality. Grabe kanindot ang mga view sa isda may gala nga gihimuag video ni Police Staff Sergeant Magamay, no? Tanawa ganin ninyo may gala ang fishing vibe mga gala. Snappy kayo, mga grabe ka mga nindot ng mga isda imo makita igsuon. Mayo sab nga gabi ni Police Staff Sergeant mga igala Alfua og ni Police Staff Sergeant Juarez may gabi kaninyong tanan. May gabi sa pamilya sa Regional Public Information Office. Ilabi na ni Police Staff Sergeant Melanie Armil. Pero mga panahon na may gala nagpailalo mo sa schooling may gala. Aron sa pagpapromote na pudpuhon itugot sa Ginoo. Maayong gabi kanimo Ma'am Armil, amping diha, God bless kanimo sa imong mga kaubanan diha sa Artisitan. Maayong gabi usab ni Police Chief Executive Cheryl Yedo. Simple na po di mga igalan nga mukamang nausab ngadtos laing ang sa promotion. Maayong gabi kaninyong tanan. Salamat sa itong mga viewers, no? Maayong gabi usab sa Land of Promise Management Corporation. Doon ay mga baratong baligyang yuta may gala sa Land of Promise Management Corporation. Maayong gabi kaninyo Ma'am Dory, ni Ma'am Ali Navarro, may gabi kanin mo, o ni Sir Doy Navarro, may gabi kaninyo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga pagpanaygamot mga igala. Mayong gabi sa tanan nga pamilya sa Land of Promise Management Corporation, ilabi na ni Ma'am Beverlyn Villanueva. Mayong gabi usab sa mga pastors mga igala nga nagpabiling nagalagad sa Ginoo. Maayong gabi usab ni Pastora Lazaro sa ato usab mga galang life coach. Manginaot mi Pastora nga upadayon ka sa pagkamadasigon sa mga pagtuon sa mga biblikan hong katudluan na Pastora. Ang inyong kapulisan na nagalao mo usab sa ato mga kitawag mga godly teachers nga mosuporta mga igala sa pag-edukar sa atong kapulisan pinaagi sa weekly interactive meeting kun swim. Pinaagi niya na mga igala masayod usab ang atong kapulisan mahitungod sa kamaturan sa Biblia. Ang mga tabang niya na igsoon ang atong mga kaigsunan mga igala nga dunay gugmas pag-alagad sa Ginoo labi na sa katudluan sa biblikanhong kamatuoran. So mga igsoon, mga igala, mga viewers, salamat sa inyong panahon sa makakita karon unya ugma sunod adlaw sunod semana. Kung unsang orasa, unsang adlaw ka makalangtaw dire sa atong programa mga igala, invited kitang tanan sa pagtan-aw sa atong live streaming program matag karon og unya igsoon. Balik kita mga igala sa live stream nato mga igala sa pagpakabana sa pulong sa Ginoo, sa mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa pagkahimo mga higala nga matinumanon sa pulong sa Ginoo. Ato kanang balik-balikan mga higalang pagtuon pagbasa sa biblikanhong katudluan matag karon og unya. Mauna mga igala nga ato gyud ning pagapaningkamutan nga makahimo kita sa mga
himay matud pa sa pulong sa Ginoo paghisgot sa mga langit ng mga butang in relation to the actual nga kinabuhi karon sa kalibutan igsuon. Tungod kay ato kining saad sa Ginoo mga higala nga kung hatagan kitag panahon buhaton nato ang pagpahimuot ngadto kaniya pinaagi usab sa pagtuki o pagbasa sa Biblia o paghatag pagtagad sa atong mga kaigsuonan pinaagi sa atong live stream program sa atong internet broadcast network. Mga binating viewers, ayaw kalimot mga higala sa atong YouTube channel. Kinahanglan usab kami sa inyong suporta mga higala sa atong YouTube channel nga pwede ninyong ma-subscribe mga higala ang atong Ronda Higala mga binating viewers. Ronda Kuya Joe TV YouTube channel mga binating viewers. Ang inyong pasuporta mga higala dako usab ka nagkahimuan sa pagpalambo sa mga programa ang ginaandam alang sa pagpahimuot sa ngalan na sa atong buhi nga Dios. Kaya ang katuyuan ini may higala mao ang pagpahimuot sa Ginoo igsuon dili sa atong kaugalingon mintras buhi pa kita o gitugutan sa Ginoo aduna pa kitay tingog nga magamit sa pagpailaila mga higala sa ngalan sa Dios mga binating viewers. Ingana mga higala ang atong tinguha ang pagpahimuot sa Ginoo. Dayon mga higala, kung unsay trabaho ang ihatag sa Ginoo nato, trabaho nato sa kinasing-kasing, dili man ta perfecto, dili man ta maayo, apan dapat buhaton nato uban sa gugma, mga binating viewers. Dapat mabuhat ta sa butang mga higala uban sa gugma gidapat permi. Di ka pwede mga higalang mubuhat ka sa usa ka butang nga walay gugma kay di ka magmalipayon diha igsuon. Pero bisan pag unsa ka pressure sa trabaho kung aduna kay gugma malipayon ka nindot ang imong pamahon-pahon. Sergeant Magamay, salamat kayo Sergeant ha. Dayon wala na mga comments mga higala nga miabot atong paaboton kadyot mga higala basi naapay mga matod pa shouting out mga higala. Ato sa paaboton kadyot mga higala hapit na tamahuman sa itong programa aduna na lamay nabilin mga igsuon nga 10 minutos una mudangat mga higala ang alas 9:50 kagabihon. So nga atong kinabuhis kalibutan kay lumalabay lamang kining tanan mga higala wa gid ni pulos mga igsuon kun dili ta kahimutan sa Ginoo the same as usual to our actual job mga higala. Kung ang atong boss dili mahimuot kanato mga igsuon tungod kay wa po tay gihimong maayo higala, sayang ang atong pag-exist usa ka butang sa usa ka dapit kung dili mapuslanon ang atong mga actions. Kung nag-exista sa usa ka dapit, usa ka departamento, usa ka institusyon unya walay kapuslanan ang atong pag-stay diha mga higala, may pag-live out na lang ta. May pag-live out na lang ta mga igsuon sa usa ka dapit higala kung anaa kita unya wa day pulos. Kay dili ta malipayon igsuon ug dili usab ta ka maong mosunod kung unsay kamanduan sa ato mga leaders. Wa gyapon tay pulos, live out na lang brother. Live out na lang sister sa imong institusyon. Apan bisag unsa kalisod kung aduna kay gugma bahalag sawayon ka, importanteng nagkugi ug naningkamot ka. Padayon igsuon kay ang Dios nagalantaw kanimo panalanginan ka mga binating viewers. Protected sa Ginoo ang taong adunay pagsalig sa Ginoo ug nagtinguha sa pagbuhat sa mga maayong butang at tubangan kaniya igsuon ug dapat masayod kita sa kamatuoran. Sa atong gisgutan kaganiha nga ang kamatuoran mao masayod kita nga kita adunay katapusan o masayod kita unsay dapat natong buhaton before mo end ang atong kinabuhi ning kalibutan. Dapat magpakiluoy, magampo, magpasalamat, mudaig sa Ginoo, matag karon og unya kay kana nga butang gikalipay o gikahimutan sa Ginoo. So mga binating viewers, no, salamat kayo sa mga greetings mga higala sa inyong paghatag pagtagad igsuon diri sa atong programa. Dalaygon kayo ang Dios mga higala, ilabi na sa atong mga subscribers sa atong YouTube channel Kuya Joe. YouTube channel mga higala sa Ronda Kuya Joe YouTube channel. Ang inyong pagsuporta mga higala dako kaayo kana mga igsuon ug kahimuan sa pagpalambo pagpa-improve sa ato ang YouTube channel mga binating viewers. Atong hatagag pagtagad ato sa mga shout out mga higala
ang pipila kanato mga higala ka mga kaigsuunan nga bag-o lamang gayon nag-subscribe sa madres ato ang YouTube channel mga higala. Susama na lamang mga igsuon ni Christy Lacson. Ma'am Christy Lacson gikan mga higala sa nasod sa Qatar. Nagsuporta usab sa atong YouTube channel. Salamat sa imong pag-subscribe, ma'am. Shout out di ay may gala ni Ma'am Christy Lacson gikan sa Qatar mga binating viewers. Gikan sa Qatar mga igala. Shout out ni Ma'am Christy Lacson ang ato ang new subscribers. O sa ato usab nga new subscribers, another new subscribers. Salamat sa inyong pag-subscribe mga binating viewers, no? Salamat di kaayos tanan atong hatagag pagtagada Ma'am Christy Lacson. Salamat kayo sa imong pag-subscribe. Ako na sang gi-subscribe ma'am ang imong YouTube channel. Then sa atong mga binating viewers, suportahan nato si Ma'am Christy Lacson sa iyang YouTube channel. Og ni MSA5 4 days na kini maigala naka-subscribe. Maigala matad pa kuya mga ludi, shout out gikan mga igala ni im.s.a.5 MSA5 mga igala YouTube channel. Naka-like o subscribe usab, naka-comment diri sa ato aga YouTube channel Kuya Joe mga igala sa atong Ronda Kuya Joe TV YouTube channel. So salamat kayo ninyo Ma'am Christy Lacson sa inyong pag-subscribe o ni MSA5. Salamat kayo sa imong pag-subscribe. Ako usab nga gisuportaan ang inyong YouTube, no? Kung gisuportahan. Tinabangay kita mga igala sa atong YouTube channel, sa atong willing magpatabang, atong tabangan, dayon tabang ipod me. Tinabangay ta mga igala sa pag-suporta usab sa matag usa kanato ka mga YouTube channel mga binating viewers. Kinsa kato ba interes sa pag-subscribe sa atong Ronda Kuya Joe TV YouTube channel? Subscribe na igsuon. Ayon na pagduha-duha alang sa kalambuan mga igalas atong tinguha sa pag-disseminate sa mga impormasyon may kalambigitan sa kinabuhi ning kalibutan mga binating viewers. So kung aduna mo yung mga YouTube channel, pwede mo comment mga igala dire sa ato ang live streaming program para atong i-shout out o atong patabangan sa atong mga friends mga igala dire sa social media nga masuportahan usab sa inyo ang inyong mga YouTube channel mga binating viewers dinis atong mga kahigalaan nga magalantaw nga suporta sa ato ang programa sa Internet Broadcast Network kun IBN. So mga binating viewers, no, gabi na magyud mikdangat na magyud mga igala 4 minutos na lamang nga nabilin sa atong programa. Daghang salamat mga igsuon mga igala sa inyong pagsuporta sa tuag live streaming program igsuon o ang inyong pagsuporta sa atong YouTube channel Ronda Kuya Joe TV o sa ato ang matagarunog unya mga igala ato ining imimintinar matagabi mga igsuon maka-live kita bisan tagtunga sa oras o isa ka oras sa paghisgot sa pipila ka mga pulong sa Ginoo. Pagpahinundo mga igala sa atong obligasyon diya sa Ginoo igsuon mga binating viewers. Ug mga adlaw tangi gyapon ninyo mga igala alas 8 sa gabi igala mag-view na sa kita mag-suporta sa tuag live streaming program mga igsuon ginaplastar na gayud mga igala inanay ang ato ang main studio sa atong programang Internet Broadcast Network with your Kuya Joe sa ang kamatuoran magahatag ug kagawasan. Tris minutos na lamang mga igala. Una pa mga igala mauman ang atong programa. Dalaygon kay nga atong buhi nga Dios mga igala nga sa kanunay nagahatag kanatong maayong panglawas, maayong panghuna-huna, maayong panlataw ug maayo sab nga kaugmaon atubangan sa Dios ug sa katawhan. We must remember that our obligation mga igala mao ang
himaya sa ngalan sa Ginoo. To glorify the name of Jesus. To glorify the name of Jesus, everything we do, mga igsuon. And every actions and every steps, may gala, sa atong kinabuhi, we need to appreciate the good things nga gipakita o gihatag sa Ginoo kanato. Mga binating viewers, duhan lamang ka minuto may galahuman og na matpupos na gyud ang atong programa nining kagabion. Ugmang adlaw uban-uban kita, ugmang adlaw atangi mga igsuon ang atong programa ang Internet Broadcast Network sa ang kamatuoran magahatag og kagawasan. Kauban gihapon sa inyong ubos nga alagad Kuya Joe, diri lamang sa atong programang ang kamatuoran magahatag og kagawasan dinhi lamang sa atuang studio program Internet Broadcast Network kun IBN. Mga binating viewers, no, isa na lamang ka minuto ang nabilin mga binating viewers sa atong orasan na matapos na gyud ang atong programa mga higala. Salamat kaayo igsuon sa inyong pagsuporta mga higala sa ato ang programa mga binating viewers. Ayaw kalimot, ayaw kalimti mga higala nga ang atong kinabuhi ni kalibutan na adunay katapusan ang atong panagtinabangay paghatag og gugma sa atong isig kaingon, pagsulbad sa mga problema pinaagi mga higala sa paghatag pagtagad sa atong isig kaingon mao'y dalan sa kalipay ug kalampusan at ubangan sa Ginoo ug sa katawhan. Kini lamang ngayong ubos nga alagad Kuya Joe, diri lamang sa atong programang ang kamatuoran maghatag og kagawasan dinhi lamang sa Internet Broadcast Network kun IBN. Maayong gabi kanatong tanan. God bless mga binating viewers. God bless. Ikaw, iluwas niya sa kaisyan.